Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavijesti me. Sergej Lavrov je u samo nekoliko dana otvorio nekoliko veoma ozbiljnih spoljno-političkih frontova, ali jedna poruka posebno odskače od svih ostalih. Moskva i Pyongyang, prema njegovim riječima, više ne govore samo o prijateljstvu, trgovini ili diplomatskoj podršci, govore o zajedničkom nastupu u odbrani potpuno drugačijeg međunarodnog poretka i upravo tu počinje mnogo veća priča. Ljudi, jer kada šef ruske diplomatije govori o Rusiji i Severnoj Koreji kao državama koje su praktično ujedinjene oko ideje novog svjetskog poretka zasnovanog na multipolarnosti, to nije samo još jedna diplomatska formulacija, to je poruka koja će se veoma pažljivo čitati u Vašingtonu, Tokiju, Seulu, Briselu, ali i u Pekingu. Pitanje je jednostavno, dokle Moskva i Pyongyang nameravaju da idu? I još važnije, da li se pred nama polako oblikuje mnogo širi politički blok država koje više ne žele međunarodni sistem kakav je postojao prethodnih nekoliko decenija? Centralna novinska agencija Severne Koreje objavila je poruku Sergeja Lavrova upućenu severnokorejskoj ministarki spoljnih poslova Choi Son-hui. Lavrov je u njoj naglasio stratešku prirodu odnosa Rusije i Severne Koreje. Ali ključna formulacija dolazi nešto malo kasnije. Prema njegovim riječima, Ruska federacija i Demokratska narodna republika Koreja danas nastupaju jedinstveno u odbrani potrebe za stvaranjem novog svjetskog poretka koji bi trebalo da počiva na multipolarnosti, istinskoj jednakosti država i uvažavanju nacionalnih interesa svih zemalja. Drugim riječima, Moskva i Pyongyang otvoreno poručuju da postojeći odnos snaga više ne smatraju prihvatljivim i upravo zbog toga ovo prevazilazi bilateralne odnose Rusije i Severne Koreje. Kada Rusija govori o multipolarnom svijetu, ona već godinama pokušava da pokaže da se period potpune američke dominacije završava. Kada Severna Koreja govori o istoj stvari, njena poruka ima potpuno drugačiji ton, jer je riječ o zemlji koja je decenijama pod međunarodnim sankcijama i koja svoju bezbednosnu strategiju zasniva na nuklearnom odvraćanju, a sada Sergej te dve političke linije stavlja praktično u isti okvir. Moskva i Pyongyang poručuju da se protive mešanju u unutrašnje poslove suverenih država i da će nastaviti koordinaciju na međunarodnoj sceni. To je veoma važan deo priče, jer iza izraza koordinacija može stajati mnogo toga. Od zajedničkog glasanja i diplomatske podrške, preko ekonomskih aranžmana pa sve do vojne i bezbednosne saradnje, Rusija i Severna Koreja posljednjih godina ubrzano približavaju svoje pozicije, a svako novo približavanje automatski izaziva pažnju Zapada, Južne Koreje i Japana. U Seulu se ovakve izjave sigurno ne posmatraju samo kao retorika. Južna Koreja čitavu bezbednosnu strategiju zasniva na savezništvu sa Amerikancima, dok Japan u posljednjih nekoliko godina ubrzano povećava vojne kapacitete. Ako se na severu Korejskog poluostrva istovremeno dodatno produbljuje saradnja sa Rusijom, onda se menja čitava računica na Dalekom istoku. Washington će posebno pažljivo pratiti dve stvari. Prvo, da li saradnja Moskve i Pyongyanga ostaje politička, i drugo, da li ona ulazi u oblast vojne tehnologije, jer upravo bi druga mogućnost predstavljala mnogo ozbiljniji izazov. Rusija posjeduje ogromno iskustvo u raketnoj tehnologiji, protivvazdušnoj odbrani, satelitima, svemirskom sistemima i modernom ratovanju. Severna Koreja, sa druge strane, godinama razvija balističke rakete i nuklearni program. Svako približavanje te dve zemlje zato se automatski analizira i kroz pitanje šta jedna strana može ponuditi drugoj, ali Lavrovljeva poruka sada ide korak dalje. On odnose ne predstavlja samo kao pragmatičnu saradnju dve države pod pritiskom Zapada. On ih predstavlja kao deo mnogo šire ideološke i geopolitičke borbe oko toga kako će svijet izgledati u narednim decenijama. To je suština izraza novi svjetski poredak. Ne mora to da znači da Moskva i Pyongyang imaju nekakav precizan zajednički projekat svijeta, ali znači da se slažu oko jednog osnovnog principa, da Zapad više ne bi trebalo da ima mogućnost da sam određuje pravila međunarodne politike. Rusija već dugo govori o globalnoj većini, o BRICS-u, o većoj ulozi Azije, Afrike i Latinske Amerike. Kina govori o multipolarnosti drugačijim, mnogo opreznijim diplomatskim jezikom. Iran
govori o kraju američke hegemonije, a Severna Koreja sada se još otvorenije priključuje tom narativu. I zato će se pažljivo gledati i reakcija Pekinga. Kina je daleko najvažniji partner Severne Koreje, ali Peking istovremeno ne želi nekontrolisanu destabilizaciju Korejskog poluostrva. Ako Rusija postaje sve važniji partner Pjongjanga, Kina dobija još jednu veliku silu koja ima direktan politički utjecaj na režim Kim Jong-una. To može odgovarati Pekingu kada je cilj ograničavanje američkog utjecaja, ali istovremeno može zakomplikovati kinesku kontrolu nad regionalnom ravnotežom. Tu se zato otvara ogromna geopolitička slagalica. Rusija, Severna Koreja i Kina imaju zajedničkog strateškog protivnika u vidu američkog vojnog prisustva u Aziji, ali njihove dugoročne ambicije nisu potpuno identične. I upravo tu će se vidjeti koliko je Lavrovljeva formulacija o zajedničkom frontu zapravo duboka. Da li govorimo o diplomatskom frontu, o ekonomskom, možda o vojnom ili o početku jedne mnogo šire strukture saradnje? I dok se pitanja otvaraju na Dalekom istoku, Lavrov istovremeno zaoštrava odnose sa Japanom. Nedavna posjeta Vladimira Putina izazvala je veoma snažnu reakciju Tokija. Japan polaže pravo na deo južnih Kurilskih ostrva i decenijama spor sa Moskvom ostaje nerešen. Putinova posjeta Iturupu zato nije mogla da prođe bez političkog odgovora. Japanska premijerka Sanae Takaichi uputila je zvanični protest Moskvi uz tvrdnje da je posjeta ruskog predsjednika pogodila osjećanja japanskih građana. Japansko ministarstvo spoljnih poslova potom je pozvalo ruskog ambasadora Nikolaja Nozdreva, a odgovor Moskve bio još oštriji. Sergej Lavrov rekao je da je Japan svojim izjavama, kako je naveo, prešao granicu pristojnosti. Njegova poruka bila je krajnje jasna. Ruski predsjednik prema stavu Moskve ima pravo da posjeti bilo koji deo teritorije koju Rusija smatra svojom. Lavrov je japanske reakcije opisao kao napade kojima Tokio pokušava da prikrije sopstveni militaristički kurs, a onda je uradio nešto što je dodatno privuklo pažnju medija. Pred novinarima je pokazao primjerak povelje Ujedinjenih nacija za koji kaže da ga stalno nosi sa sobom. I tu dolazimo do jednog detalja koji Lavrov očigledno želi da pretvori u centralni argument protiv Tokija. On je pozitivno član 107 povelje UN i na odredbe nastale neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Lavrov je tvrdio da pravni okvir stvoren posle 1945. potvrđuje odluke sila pobjednica prema državama koje su bile protivnici za saveznika u Drugom svjetskom ratu. Njegova poruka Japanu praktično glasi: rat je završen, rezultati rata su poznati i prema ruskom tumačenju nema prostora za ponovno otvaranje pitanja suvereniteta nad Kurilima. Tokio naravno ima potpuno drugačiji stav. Japan ne priznaje ruski suverenitet nad svim spornim ostrvima i pitanje takozvanih severnih teritorija ostaje jedno od najvećih nerešenih pitanja japanske spoljne politike. Upravo zbog tog spora Rusija i Japan nikada nisu potpisali konačni mirovni sporazum posle Drugog svjetskog rata. Istorijska pozadina je veoma komplikovana. Posle Rusko-japanskog rata 1905. godine, Rusko carstvo izgubilo je južni deo Sahalina, dok se ravnoteža potpuno promijenila 1945. Sovjetski savez je 8. avgusta 1945. objavio rat Japanu, a potom započeo veliku operaciju na Dalekom istoku. Do početka septembra Sovjeti su zauzeli Kurilska ostrva. Već naredne godine ona su administrativno uključena u sovjetski sistem. Godine 1956. Moskva i Tokio potpisali su zajedničku deklaraciju kojom je formalno okončano ratno stanje i obnovljeni diplomatski odnosi. Sovjetska strana tada je pokazala spremnost da nakon sklapanja mirovnog sporazuma razgovara o predaji Šikotana i Habomaja, ali konačni sporazum nikada nije postignut. Sada, 7 decenija kasnije, to staro pitanje ponovo dobija sasvim novu težinu. Zašto? Zato što Japan više nije samo država koja pregovara sa Rusijom o teritorijalnom sporu. Japan danas povećava vojnu potrošnju, razvija kapacitete za udare na većim udaljenostima i dodatno produbljuje bezbednosnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iz ruske perspektive to znači da se Japan polako vraća kao ozbiljan vojni faktor na Pacifiku. I Sergej Lavrov upravo zato koristi istoriju.
Kada govori o japanskom militarizmu iz vremena Drugog svjetskog rata, on zapravo šalje poruku i o današnjoj politici Tokija. Rusija pokušava da predstavi sadašnje japansko vojno jačanje kao nastavak opasnog istorijskog obrasca. Japan će naravno takvo poređenje potpuno odbaciti. Ali diplomatski sukob se dodatno zaoštrio kada je Moskva pozvala japanskog ambasadora Akiru Muta. Lavrov je javno rekao da ambasador nije došao na prvobitno zakazani razgovor, navodno zbog odsustva iz Moskve ili zdravstvenih razloga. Onda se uključila Marija Zaharova. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova ironično je saopštila da se japanski ambasador nakon Lavrovljeve izjave naglo osjetio bolje i da će 18. avgusta doći u ministarstvo spoljnih poslova. Na prvi pogled to deluje kao diplomatska epizoda, ali u stvarnosti je to još jedan pokazatelj koliko su odnosi Moskve i Tokija pali. A kada sve ovo spojimo sa Lavrovljevom porukom Severnoj Koreji, slika postaje mnogo šira. Na jednoj strani Japan, Južna Koreja, Amerikanci, na drugoj strani Rusi, Severna Koreja, a između svih njih Kina, koja pokušava da zadrži ravnotežu i istovremeno smanji američki utjecaj u tom regionu. Ali Lavrov se nije zaustavio na Aziji. Njegove poruke prema Europi, a posebno prema Njemačkoj, bile su podjednako oštre. RIA Novosti prenijele su reakcije čitalaca njemačkog lista Die Welt na Lavrovljeve izjave o europskoj podršci Ukrajini. Lavrov je ranije poručio da će Rusija koristiti mnogo odlučnije metode protiv svega što sa zapada prema formulaciji Moskve pokreće ukrajinsku vojnu mašineriju. Ta izjava u Njemačkoj nije prošla nezapaženo. Pojedini čitaoci Die Welta kritikovali su njemačku politiku prema Ukrajini i upozoravali da Berlin, po njihovom mišljenju, sve dublje ulazi u sukob sa Rusijom. Jedan komentar navodio je da njemački političari podrškom Ukrajini uvlače zemlju u rat. Drugi je pozivao na diplomatiju i postavio pitanje da li je kancelar Friedrich Merz uopšte želi takvu politiku. Treći je kritikovao njemačku vladu zbog nastavka podrške Kijevu. Naravno, komentari čitalaca nisu isto što i stav njemačke javnosti u cjelini, ali ruski mediji i koriste kao dokaz da unutar evropskih država postoji ozbiljna debata o cijeni podrške Ukrajini. I tu Lavrovljeva strategija postaje vidljiva. On ne govori samo državama, on govori njihovim društvima. Poruka je: vaše vlade vas uvlače u sukob koji može postati mnogo opasniji. Ali odgovor Berlina bio je veoma jasan. Predstavnik njemačkog ministarstva spoljnih poslova, kako prenosi Welt, rekao je da prijetnje izjave protiv partnera iz EU i NATO-a nisu novost, da ih Berlin registruje, ali da ga neće zastrašiti i da Njemačka neće odustati od podrške Ukrajini. Njemačko ministarstvo odbrane također potvrdilo nastavak pomoći Kijevu. Istovremeno je navedeno da Berlin u buduće neće javno iznositi sve detalje pojedinačnih isporuka, uključujući rasporede i količine vojne pomoći. To je važan detalj, jer kada država prestane da objavljuje određene informacije o vojnim isporukama, razlog je često operativna bezbednost. Moskva zato može pretpostaviti da podrška neće biti manja, već samo manje transparentna. Lavrov je govorio i o ruskom odgovoru na ukrajinske operacije. Naglasio je da Rusija, prema njegovim rečima, neće koristiti metode koje pripisuje Kijevu, ali da će morati da razvija efikasnije načine za smanjivanje sposobnosti protivnika, neprijatelja. Ruska strana već dugo tvrdi da isporuke zapadnog oružja Ukrajini direktno uvlače zemlje NATO-a u konflikt. Zapadne države to odbacuju i tvrde da pomoć Ukrajini predstavlja podršku zemlji koja se brani od ruske invazije. I upravo na tom mestu postoje dve potpuno suprotne interpretacije istog događaja. Za Moskvu NATO postaje sve direktni učesnik. Za Berlin, London, Pariz i Washington Ukrajina ima pravo na vojnu podršku. Problem je što rat duže traje, prostor između te dve interpretacije sve više smanjuje. Svaka nova raketa većeg dometa, svaki novi sistem, svaka odluka da se dozvoli udar na većoj udaljenosti. Sve to povećava rizik od direktne konfrontacije Rusije i neke članice NATO-a. I zato Lavrovljeve poruke Njemačkoj treba gledati zajedno sa njegovim porukama Japanu i Severnoj Koreji. Na prvi pogled to su tri potpuno različite teme: Ukrajina, Kurilska ostrva, Moskva i Pjongjang, ali kada se stave na jednu mapu pojavljuje se isti obrazac.
Rusija pokušava da pokaže da više ne vodi samo izolovani sukob sa Ukrajinom. Moskva čitavu situaciju predstavlja kao globalni sukob oko budućeg sistema međunarodnih odnosa. Na evropskom pravcu glavni protivnik je NATO. Na azijsko-pacifičkom pravcu to su američki savezi sa Japanom i Južnom Korejom, a kao odgovor Moskva pokušava da produbi veze sa državama koje također imaju ozbiljne sporove sa Vašingtonom. Dakle, Severna Koreja tu dobija posebno mesto, ne zbog veličine svoje ekonomije, ne zbog diplomatske težine, već zbog geografske pozicije i vojne pomoći. Severna Koreja se nalazi praktično u centru jednog od najosjetljivijih vojnih prostora na svijetu. Sa jedne strane Kina, sa druge strane Južna Koreja, u neposrednoj blizini Japan, na nekoliko stotina kilometara američke baze, a na severu granica sa Rusijom. Ukoliko Moskva i Pyongyang zaista prodube stratešku koordinaciju, Amerika će morati da raspoređuje dodatnu pažnju i resurse upravo tamo. To Rusiji može odgovarati. Svaka dodatna američka obaveza u Aziji znači manje prostora za koncentrisanje samo na Europu, isto važi i u obrnutom smeru. Što je Amerika više angažovana u Europi protiv Rusije, Peking i Pyongyang imaju više prostora u Aziji. Tu nastaje ono što stratezi zovu povezivanje kriznih područja. Ukrajina više nije samo evropski rat, Tajvan nije samo pitanje Kine, Korejsko poluostrvo nije samo pitanje Severne i Južne Koreje, Iran nije samo bliskoistočni problem. Sve više velikih sila posmatra ove regione kao delove iste globalne utakmice. Zbog toga nije slučajno što se istovremeno pojavljuju informacije i o sve ozbiljnijem američkom pritisku na Iran. Međutim, Lavrovljeva poruka Pyongyangu možda će jednoga dana biti posmatrana kao samo još jedna diplomatska čestitka, ali možda i kao trenutak kada je Moskva potpuno otvoreno rekla da Severnu Koreju više ne posmatra samo kao izolovanu azijsku državu, već kao deo šireg fronta zajedničkih država koje žele drugačiju raspodjelu moći u svijetu. I upravo zato ova priča neće ostati samo između Moskve i Pyongyanga. Ona će se nastaviti u Tokiju, u Seulu, Pekingu, Berlinu, Briselu i pre svega u Vašingtonu. Jer ako se velike sile zaista približavaju novoj podjeli svijeta na konkurentske blokove, onda pitanje više nije samo ko će pobjediti u jednom sukobu. Pitanje je kakav će međunarodni sistem ostati kada se svi ovi sukobi jednom završe. A Sergej Lavrov je upravo stavio Severnu Koreju veoma jasno na rusku stranu te velike geopolitičke jednačine. Hvala na pažnji.